Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves du 5e année. Toujours avec la révision, nous avons aujourd'hui un sujet, une évaluation sur le tigre. Donc le premier projet des animaux au zoo. المحور الأول على الحيوانات. اليوم عندنا évaluation. اليوم نديرو امتحان ولا تكويم على لو تيغر. لو تيغر بالعربية هو النمر. Donc le tigre est un animal sauvage. Il est carnivore. Il vit dans la prairie du sud et de l'est de l'Asie. Il possède des rayures verticales noires sur un pelage orangé parce qu'il a besoin de se camoufler dans les herbes pour attraper sa proie. Il a des mâchoires et des dents très robustes, une longue queue et des pattes munies de griffes très pointues. Le tigre est le plus puissant de tous les félins. Donc هو حيوان قوي من أقوى الحيوانات. هو c'est un animal هنايا sauvage. Donc sauvage le contraire ديالها domestique. عندك حيوانات أليفة، حيوانات متوحشة. هو حيوان متوحش bien sûr. Il est carnivore. هو من أكلات اللحوم. يعيش في البراري لي بريغي تاع الجنوب وشرق آسيا. عنده خطوط عندك فيرتيكال عمودية سوداء على لو بولاج. اللون تاع الجلدة ديالو اورانجي، عندك برتقالي. دونك لو نوار على البرتقالي. علاش؟ pour qu'il a besoin parce qu'il a besoin de se camoufler. لأنه لازمو يتخبى dans les herbes pour attraper sa proie. غير يروح يصيد الفريسة ديالو، كي غير يعود عنده هذوك الخطوط يتخبى مع الحشيش ما يبانش باللي هو. دونك يتخبى مع الحشيش ما يبانش باللي هو باش يصيد هذيك الفريسة ديالو. il a des mâchoires et des dents très robustes. سنانو قويين حادين. une longue queue. الديل ديالو طويل و des pattes munies des griffes très pointues. عنده المخالب حادين خلاف. هذا هو. دونك عندنا الفوكا l'état de l'animal والتحتا لا description تاع l'animal كيفاش يعيش وهكذا كارنيفور سوفاج هكذا. ومن بعد لتحتا لا ديسكريبسيون ديالو الوصف نتاع الجسم ديالو، لا ديسكريبسيون تاع لو كور ديالو. نروحو لي كيسيون دو كومبريهنسيون. لا بروميير كيسيون كيما راكم تشوفوا سولين لا بون ريبونس. لو تيغر est un animal herbivore, omnivore ولا carnivore. هنايا سولين نسطروا على الجواب الصحيح. دونك نكتبوا لو تيغر est un animal herbivore, omnivore, carnivore ونسطروا على الجواب الصحيح وهو carnivore. Pourquoi ندوحو deuxième question. Pourquoi le tigre a des rayures noires sur son pelage orangé. نهزو هذه الفكرة اللي ما يفهمش معناتها pourquoi لماذا، واللي يفهمها يسهلة. نروحو نكتبوا الجواب. هاي ليك الجواب ديالنا يبدا منا il possède هنايا parce que هاك الجواب ديالكم parce que il a besoin de se camoufler dans les herbes pour attraper sa proie. حتى لهن هاوليك الجواب ديالنا. دونك حتى يخلص الفكرة حتى النقطة هذه هي. عندنا لا troisième question. dans l'antonyme de langue. l'antonyme لا ليست تعطيتها لهم انا باش يحفظوها. langue courte طويل قصير. entoure le complément de lieu. عندنا جملة هنايا ندورو نحوطو على لو كومبليمون دو ليو ظرف المكان. باش نلقاو ظرف المكان جو بوز لا كيسيون او أين.
Donc il vit dans les prairies du sud et de l'est de l'Asie. Donc هذا كامل c'est un CCL dans les prairies du sud et de l'est de l'Asie. هاوليك le CCL complément de lieu. نروحو la cinquième question, conjugue présent. Il avec S, attraper leur proie. Attraper, c'est un verbe du premier groupe, donc la terminaison ENT. Il attrape ENT, il attrape leur proie. Sixième question, orthographe, mais au singulier. Il a des dents robustes. Il a, خليناها كيما راهي, singulier des, تولي une, soit une ou la un, et comme هنايا féminin une. Dents, D-E-N-T, نحيو S, robuste, je supprime S. كيف دا كان دا الإكس نحيوه, دا الأس نحيوه. هذا سي لو سينغولي كي تصيبو سينغولي بلوريال أو الأس و الإكس. دا كان سيبتو féminin de l'E. La production écrite parmi les animaux sauvages qui se trouvent dans le parc animalier d'Andreux, l'éléphant. Écrit un paragraphe de 4 phrases pour décrire cet animal. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Emploie des adjectifs qualificatifs à toi de la boîte à outils. غير نديرو محور الحيوانات نبداو نحكو لا برودكسيون إكريت لازم ضروري تحط الصفة les adjectifs qualificatifs لازم تحط الصفة باش توصف هذاك الحيوان. دونك وهنايا conjugue le verbe au présent parce que المحور هذا عنده le présent زيد c'est un verbe document c'est un texte à peu près c'est un texte documentaire. Donc هنايا c'est le présent de vérité. عندنا هنايا les verbes être, avoir, vivre, se nourrir. عندك les noms, pelage, la trompe, les défenses, la tête, les oreilles, les pattes, herbivore, grosse, grand ou gris. هادو c'est les adjectifs اللي تحطوهم. إلا كان حفظها مباشرة يحطها بركي فيريفي التلميذ يفيريفي الأخطاء الإملائية هاهم ليك les défenses, les oreilles يعاونناه. وإلا ما حافظاش يقدر يخدمها هنايا ديريكتومون. L'éléphant, c'est la production écrite la plus facile. Il y a comme choisis un animal de ton choix, décris un animal de ton choix. أنا نصحكم تديروا l'éléphant parce que l'éléphant سهلة بزاف la production ديالو. L'éléphant est un animal sauvage. C'est le plus grand animal sur terre. Il est herbivore, il mange l'herbe. ديجا خدمنا هذه لا برودكسيون إكريت. سينون وتبدا توصف فيه il a une longue trompe donc longue تمشي مع هذه الخرطوم طويل de défense. عندك une grande tête de grandes oreilles الأذنين طويل كبيرتين et de grosses pattes رجاليه سمانين بزاف. Son pelage est gris. هنايا la production écrite ننصح يعني ننصح تلاميذي لا عطاوكم l'animal de ton choix خيروا l'éléphant سهل بزاف la production écrite ديالو ومع لا بواط اوتي تقدر تتحرك. هذه هي النصيحة اللي نعطيها لكم. دونك نتمنى نكون فيدتكم ولو بالقليل في هذا التقويم للمراجعة الامتحان تاع 5 تاع المحور الأول أوزو لي زانيمو. مازال لي ان تكست نزيد نخدم اون ايفالواسيون على لو غيبار الفهد. دونك تبعوا معايا لي فيديو اللي جايين نكملوا المراجعة مع المحور الأول ونزيد نخدم لكم المحور الثالث نتاع لي كاتاستروف ناتوريل. اللي عنده سؤال ولا تدخل يخلي لي تعليق. تهلاو في روحكم، بالتوفيق للجميع.